माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। आमे तो भाग्यवान पिला रे आउ के आमा परी थिला रे। नहीं 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 नाट आसीना मोर बागेश्वर बाघा किंतु किंतु मु ए दुनियार हाथ भागा मणिषटिए। एटी भल लोकर स्थान नाही। सतरे कौन नहीं समाज रे भल मनीष को बंचीवा मना। मोर मध्य दिन स्वप्न थिला भल मनीष एबी देश मातृका पाई सेवा करीबी। हेले समाज जन समाज मत चार जो कहीं उपहास करुची सतरे सतरे मु कान गोटाए पास्टा दुखर बंधु लुह को बात देले ए अभागा मनीषटा एका हो जाए। ऊपर वाला अरे कहीं के जीवन सृष्टि कलु रे नाम बापार परिचय अच्छी नाम मार परिचय अच्छी नाई मु बंची पारुची नाम मरी पारुची। मामू मते पाली पोसी एड़े टेरु एड़े टे कले किंतु केते दिन दुनिया कहीटा पा सुनंती शेषरे बाध्य होई तांको घरे लुचि की मु पागल भूमिका रे अभिनय करूची। हाँ हाँ मु केवल पागल भूमिका रे अभिनय करूची किंतु किंतु मु पागल नुह ना ना मु पागल नुह केवल पागल भूमिका रे अभिनय करी खोजुची गोटाए रहस्य कहीं केठे भल मनीष को पंचीवा मना।
ये बापालो धक्कला चुप एकदम चुप कहला कौन ना एठी भल मनीष को बंचिबा मना है रख हो तुम से भल मनीष को सला घर बुड़ी पानी आंठी हेलानी भल मनीष खोजा चलीची अरे बाबा तू ए भगवान मु तते चिन्ही पारु नथिली हाँ एबे किंतु मु तते ठीक चिन्ही पारुची अरे तू होचु मो भड़ंजा बाघेश्वर बाघा आ मु होची तो मामू मो ना होची प्राणनाथ चुप एकदम चुप खबरदार होशियार जंगल में नहीं रहो और जंगल नहीं माने कौन बाघ गुंफा भीतर पदा को बाहरी बापालो सतर्क हो जाओ समस्त सतर्क हो जाओ तानले कहवा कौन कहिबो बापा बाघ नहीं गला दौड़ी आस दौड़ी आस एठी रावण देहरे निया लगे हसुतिबा सबु मनीष गोटाए गोटाए रावण अच्छा हरे कृष्ण जप करी कंस को राक्षस बोली कहउथिबा जनता एठी गोटाए गोटाए कंस अरे बाबा तू कौन सत्तरे पागल हो जाइछो हाँ तू कौन सत्तरे पागल मु पागल एठी समस्त पागल हाँ तमे पागल मु पागल ये वो पागल नुह पागल प्रेमी आवारा गाई जा बापा मन भरी के गाई जा सर की सर से वो धीरे धीरे अच्छा पागल हूँ अरे मैं धीरे धीरे थाऊ से छई आ मो पाखरे देखा ना रे भणंजा तू पागल नुह केवल पागल रो अभिनय करुचु अरे पागल न होइकी भी ए दुनिया आखिरे तू पागल रो अभिनय करुचु किंतु मु जाने तू पागल नुह अरे तू तो होचु मो भणंजा बाघेश्वर बाघा आ मु होची तो मामू ए प्रतापगढ़ राजा प्रताप केसरी गुमास्ता आ मो ना होची प्राणनाथ ताहले तमना प्राणनाथ हाँ परवा नड़िया रे अच्छी तीनटा कण अच्छा सबू कथा तमको जଣା ठीक कहिछ बापा तो तुम कहि परिबो एही समाज काहे कि मते मास्टर कुहे देई परिवा देई परिवा मो बापा मां का परिचय हाँ हाँ रे भणंजा ओ कही पारिबी ए समाज कही कि तोते आजी बास्टार्ड कुहे मु देई पारिबी तो बापा मां को परिचय आज मु तोते सबु गोटी गोटी करी खोलिकी कहबी आ मु जदि न कहबी ताहले ये दुनिया आखिरे सबु दिन पाई दोषी पालटी जीवी आउ तू जदि न जानिबु तहिर कारण ताहले ये दुनिया रे परा भल मनीष को बचिबा मना
ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ଅତୀତର ଘଟଣା ଅତୀତର କଥୋପକଥନ ଆରେ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କର ଆମେ ଥିଲୁ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହରେ ଭଣଜା ଆଉ ଆମେ ଥିଲୁ ଗୋଟାଏ ଗରିବ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ହେଲେ ଆମେ ଗରିବ ହେଇଥିବାରୁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଜଣେ ଗରିବ ପୁଅ ହାତ ଧରି ବାହା ହେଇଗଲା ହରେ ଭଣଜା ତାପରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲା ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଭଉଣୀ କୋଳରେ ଭଗବାନ ଦିଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଆରେ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ମୋ ଭଉଣୀର ପରିବାର ଠିକ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲୁଥାଏ ହେଲେ ଅକସ୍ମାତ ମୋ ଭଉଣୀ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଧୂମ୍ରକେତୁ ପଶି ଆସିଲା ଆଉ ସେଇ ଧୂମ୍ରକେତୁ ଜଣକଟା କିଏ ତୁ ଜାଣିଛୁ ବାପା ଆରେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ এই রাজ্যর রাজা প্রতাপ কেশরী কিন্তু সেতেবেଳକୁ ସେ ରାଜା ନଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ସେ ଯୁବରାଜ ଥିଲା ଆଉ ସେ ରାଜା ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭଉଣୀର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହେଇ ତମ ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ହରେ ଭଣଜା ତମ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ସବୁ ଦେଖିଛି ମାମା ସେଇ ଦିନର ଉଦା ବିଦାରକ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକେଇଲେ ମୋ ସର୍ପାଙ୍ଗ ଶରୀର ଥରି ଯାଏ ମାମୁ ଥରି ଯାଏ ରାଜା ପୁଅର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ମୋ ବାପା ମା ମତାପାତି ସହି ଯାଉଥିଲେ ହରେ ଭଣଜା କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ବା ସେମାନେ ସହନ୍ତେ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିରୋଧ କଲେ ହେଲେ ସେଇ ରାଜା ପୁଅ କଣ ମାନିଲା ନା ମାମୁ ନା ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲା ଏତିକିରେ ମଧ୍ୟ ତା ଭଲ ଶାନ୍ତି ହେଲା ନିଜେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ 10 ବର୍ଷର ହେଇଥାଏ ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ତାକୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଲି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସମୟରେ ମତେ ହେଇଥାଏ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ଭଣଜା
ମୋ ଛାତି ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରୁଥାଏ ବାବୁ ଥରୁଥାଏ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୋର ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାପରର ଘଟଣା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି ମାମୁ କିଛି ଜାଣିନି। ତାପରେ ସେଇ କୁକୁର ରାଜକୁମାର ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ତତେ ମରିଗଲାଣି ଭାବିକି ଛାଡ଼ିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ତ କିଛି ନଥିଲା ରେ ଭଣଜା। ସବୁ କିଛି ସରି ଯାଇଥିଲା। ସବୁ ତକ ସରି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ ରେ ବାପା। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଠାରୁ ମୁଁ ତତେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ବସିଲି ପାଳିଲି ଏଡ଼େଟେରୁ ଏଡ଼େଟେ କଲି। ହେଲେ ତୁ କୁହ ଭଣଜା ମୋର କଣ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବାର ଥିଲା? ମୁଁ କଣ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବାର ଥିଲା? ଆରେ ଛାଡ଼ିଦେ ଏ ପାଗଳର ଅଭିନୟ। ଆରେ ଏ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ମିଛ ପାଗଳର ଅଭିନୟ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ତୁ କି ସୁଖ ପାଉଛୁ ରେ? ତତେ କି ଲାଭ ମିଳୁଛି ରେ? ଛାଡ଼ିଦେ ଏ ପାଗଳର ଅଭିନୟ। ମଣିଷକୁ ଏଠି ବଞ୍ଚିବା ମଲା ହେଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଗଳ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ବଦଲା ନେବାର ରାହା ଖୋଜୁଛି। ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛି ମାମୁ ସବୁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନସମାଜକୁ ଜଣେଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି। ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ପିତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ। ପାରିବୁନି ଭଣଜା ଏକା ଲଢ଼ି ପାରିବୁନି। ପାରିବେ ମାମୁ ପାରିବେ। ଆରେ ଭଦ୍ର ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ସେଇ ଅଭଦ୍ର ରାଜା ଶାସକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁ ଏକା ଲଢ଼ି ପାରିବୁନି। ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବେ ମାମୁ। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୁନିଆକୁ କହିନି ରେ ତୁ ମୋ ନିଜ ଭଣଜା ବୋଲି। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଏ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ କହିନି ରେ ତୁ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀର ସନ୍ତାନ ବୋଲି। আরে প্রতিশোধ নেবাকু চাহুছু তো? আরে প্রতিশোধ নেবু যদি তাহলে তোতে মো রাস্তায় চালিবাকু পড়িব, মো রাস্তা ধরিবাকু পড়িব। আরে বাবা তু যদি প্রতিশোধ নেবু সেই প্রতিশোধ নিয়ারে আজ এই তোর বুড়া মামু বি জলুছি, জলি জলি পাউস হয়ে যাইছে। সেইথিপাই পরা সেই কুলাঙ্গার রাজা ঘরে মৌকু মাস্টার উপরে পড়ি রয়েছে। আরে তোতে যেতিকি বাঁধুছি আজি মতে বি সেতিকি বাঁধুছি রে। আরে বাবা তু যদি প্রকৃতরে মো নিজ ভণজা, তু যদি প্রকৃতরে তো মা ছাতি রক্ষি রখাইছু তাহলে আজি মতে কথা দে, মতে কথা দে ভণজা, মতে কথা দে।
ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ମାମୁ ମୁଁ ପାରିବି ମାମୁ ମୁଁ ଜରୁର ପାରିବି ବାଘା ବାଘେଶ୍ୱର ବାଘା ବାଘା ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶକୁନିର ଚାଲ ଚାଲ ରିଲେସନ ଏଠି ବଡ଼ ନୁହଁ ବଡ଼ ଏଠି ମାଲ ମାଲ छुरी मारी कुली करी जो सबका रब्बा रब्बा उसे ये दुनिया कहता है बाघेश्वर बाघा जो अहंकार राजवंश एवं मत छोट जाति बड़ जाति भलिया घंटे भाव रखे गोटाए निरीह परिवार को बर्बाद करदेले से अत्याचारी परिवार को छाड़बी मामू स्माश करदेबी स्माश जो पापी राजवंश जाति भेद भाव चक्कर गोटाए निष्पाप शिशु को बलि पकईदेले से अत्याचारी परिवार को छाड़बी मामू बर्बाद करदेबी बर्बाद भक्त मुखा पिंधिबा राज परिवार एई समाज रे भल मनुष्यर परिचय पाचंते मामू ना वो किंतु कहबे सही भल मनुष्य को बंचिबा